kompanya ang inyong anchorman. Pro Veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ini ka po niyo boss kalagat sa kanginan kasamang Rafael Fernandez Banyo. Way pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o pitsa 31 na. Buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon at agantag pagtaga ng mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dili lamang gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa tuwis kutanan karong nga buntaga makigsunan. Ang pag-asa padayon nagmonitor sa low pressure area nga nahimutang sa gawas nga bahin sa Pilipinas. Straight to the point. Aduna kini medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Intertropical convergence zone maoy nakaapekto sa Visayas nga posibleng makamugna og mga katag nga pag-uwan. Straight to the point. Katarik pagtagad lubutaga mahigala kagahapon dito ta mga higala sa manawa ta motiwas ang programa kagahapon. Iapas ta sa mga kabanan alas tong fourth wave na. Nga relief operation dito mahigala sa Northern Cebu. Yatong milabay mahigala nga Miyerkules tigikan ang atong mga kaubanan. Inaagi ni kasama nga Aida Tampos o ni Idol Boy K sa atong 93.9 IFM o ang ato mahigalang team, no? Nangadto na daan o niya ni apas ta kagahapon nang wata magkatiwas sa itong programa mga kagilaan. Pero pag-abot na mo sa tanaw padong uli kagabi ipitag kusuga sa uwan yun noon. Pero ting pagbundak yun sa uwan mangon sa orasa ka to inakin. Kusuga man yun kayo, no? Bundak yun. So, kinini ang atong isusi mahigala ha kay karon og tan-aw to mahigala doon ay monitor nga low pressure area. Marsibig ito kagabi pati kusuga gyud sa uwan. Pero pag-abot na to dili na sa may konsolasyon murag liluan murag wa na may uwan inday. Okay, so tatagag pagtagad ni mahigala og Straight to the point. ilaw ta nga kining pagsaulog na to sa adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Ay unta mahigala og okay ra ang kahimtang sa panahon kinahibaw ta daghan sa mga kaigsunan nga manguli sa mga probinsya, manguli mahigala sa kadaiyang mga lugar kay mobisita mahigala sila mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan. Straight to the point. Way trabaho na karong adlaw human ni deklarar sa usa ka special non-working day tungod mga kagalaan sa kalag-kalag o kagahapon pa lang nisugod na og dagsa ang mga pasahero. Timbagaan sa mga pasahero sa bus terminals, ingon man sa mga pantalan alang sa mamauli sa kalungsuran o sa laing probinsya gawas sa Subo. Straight to the point.